Ano yung apelido kasi? Sakto siguro. Sisi. Ano yung apelido niya? Sulot tanga. Ngayon, hindi ko, amin, nabog yun eh. Mga kawadi ba? Aminuddin. Amin, hindi na namin. Amin, amin. Oh, ay amin. Number 10 ka? 19. Mga kawadi. Mga kawadi. Siya na, 9! 91 siya. 19. Awin na. Understood. Start, yung number 0. Kami piniti garage. Kami dito 3. Kami dito! 3. Yan na kaya sa wala. Ibisu. Hindi siya dia niya. Oh, na ibu di panganin apa ni tawara di sini dubun. Bisa rumah tu. Ada gede kecil kan? Alawi ya? Tibur lah kan. Aku pernah ada siapa. Salmon! Number ka? Tali ko duga kay. O tapos di naman si Shalom kan? Dilibin pa na. Dulu kau orang pada pergi kan. Dilibin. Matek ni kan. Dia puyu di naboy di. Ardo na ilibin pa. Sino na kumado ka na ilibin? Sangkupan! Mana nga ben Shiro? Shiro 11. Magudala! Shiro 11. Magudala! Balik Dala, bagi. Importante kilala si Westbrook! Dante 5. Number? Ha? Hindi po rin niya. Kaya ka ka lang. Lagi-lagi ka no. Dia naman na 140 na Hindi sa. Dasa sini sir. 140. Pangwani nga budya mga ngarani ka daw na sumara. Kata kay kata. Kalau dulu. Apat. Benar kami start na. Start na. Nanti kita rin napapunan. Kasi bisok. Bisok! Kasi duwing nga pa si. Bisok kasi duwing nga. Si Bisok ka papunuan. konsep niya kasari. Si Bisok kaya tanong papunuan. Super spy. Api ya? Dapat lang, dapat lang. Asa kasi itu Hindi mo si Papa na siya may rapi. Baka doon ako to sa iyo, tagliran. Sabi siya kan. Iya kita. Eh. Asep, Asep. Sibuk. Check happy check. Bo, kasi duwing nga. Duwing nga pa si. Sige pa. Happy check na. Sabi ka lang sa torrent. Iya bro, di mo na mali kaya. Eh. Nakasiyot tayo. Ah, nakashoot. Nasaan yung nakakimon kanina? Alex. Yung nakakimon. Alex! Alex! Ayun yung nakakimon, Alex. Alex! Alex! Dua kasi ada. Ikaw ang nakakimon. Apin na ka-Kemon! Mga pendua ka. Korsiro! Marano nga sapat ya. T-shirt pan! Budom! Ano number ka? Ready na dapat. Pero pang-orasip niya Ate Arnel, ate Tikita Arnel. Si Tata, si Tata. Ano number yun? Ano number yun? Lagi to si Tata. Tuwa. Pero pang-orasip Ay, niya. Arnel, Wala tinggal tu bisa nombor surga. Okay ka nun? Pwede man din na. Kaya Arno, ngayda ka. Nag-ingat siya number na naka-jersey. Rape! Number ka?
Isikan, kaya namin si Tata. Auto! Ayan, sir, nilo. Susupat na urubod nga para kuwan, Tata. Ayaw. Si Sandy kena. Briefing, unting briefing. Did the briefing? 11. 21, CSF. Hindi, ito na, di ka de, pigi gedum. Sino man? Na kaptan namin ako na eh. Oras eh. Sani ko maps. Okay, we will start now the program. Una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome sa ating Eid celebration pre-season All-Star Showdown featuring Team Ganasi, Team Abna Marantao Tuwano, Team Racros, and Team MBC will fight for the knockout game tonight. Tanay yung dito yung number dito yung ako, mapasok nga si pa-report ka. Dito yung ako, Legit ko sa inasip. kaya naman ito ko number yun. Legit ko sa inasip. Dia All-Star, nasa mga. Dia na All-Star, nandun na siya. Buti nga saya sa Patiakis tadi. Ilang game tayo dito? Bukas tatlo. Still hindi pa nagpunta yung pag hindi napunta, hindi kami na lang alam. Saan ka mapasok dito? Guna ako paniregulado. Pero na dito. Kamami nilista ko sa Aris. Kamukma sa Aris. Nakatalong ba? Nasa puting nangaram. Si Sir Ibig Mitchell. Ang nakasanat yung mga tilupa. Hey, report ko, biyak ko ba? Lima tilupa siya kailangan yung tiro. Nakapangaluin pa rin. 14. Ay, mansirupo. Pep! Ikuan mo na! Kanina pa ako dito. Yamot na ako. Okay. We may call on Kaya mo na yung kulay. Basta Ustads. yung mukha, okay. Sinong pwedeng Ustads yan na magdua? Saan na ito? Ako na yung gila na dito. Magkabigay na ng hadiah kasi Kumprenta kami, galing kami biyan. Ito yung taga-Jeda. Oo, Yung may jersey, yung sa... Magpa-shootout ka na lang. sa Lama. Oo, Sa office. magpa-shootout ka, tapos Dito. dalawang tao, tapos isang jersey, isang 100, bali 200. Mamaya, ikaw nang bahala. Maraming salamat sir. Maraming salamat. 3 points at Mamaya pagka halftime.
Dito, pagka live. Ayo, mama diang kegaga. Sa ano na, pagkatapos ng Salamat po, salamat. Ano, Mr. Referee, repeat one na. Dia 50-50 nga ba na ako para makalubat yun. First game magusikan ko. Okay, we will start the game. First of all, we need to have a small prayer for our opening game. Let's welcome Mustad Abdul Rashid, coming from all the way from Makkah. Alam ko sana yung duwa sa mga kampat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني يستجيب لكم آمين يا رب العالمين Amen. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Amen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Okay, we will start the game. This is a knockout game between Team Ganassi and Rakros. Ang mananalo dito, second game between Tawano and MBC. Winner versus winner, bukas championship kagad. This event is brought to you by Tuano Hudson Obra. Kung sino ba yung interesado mag-obra, kontakin po natin ang ating Tuano Hudson Obra. Nandiyan po sa ating page. Mayroon din silang page. Pakivisit lang po sa inyong mga planong mga relatives na gustong mag-Hudson Obra. Napakaganda ang kanilang serbisyo sa ating mga Hutch. Okay, we may call on the first five for Team Ganassi. Pasok, first fight, pasok. First fight. First five, Team Ganassi. JB Bantuwas, Baib Saddam Inko, Sami Osman, and Tata. Madina na. All the way from Medina. And for the team, Rakros, first five, Dante Salik, Makawadib, Nasib Palagawad, First five. and Amin. And of course, the best player of the Rakros team, Naim Haji Tahir Aka Westbrook. Apat. Kaya may apat yun ah. Yalla. Kompleto na ba? And bola ng Rakros team by Amin. Pinasa kay the manager, Nasib to Westbrook, to Dante Salik for two, and no good. Rebound by Sami Usman. Pass to Tata. Block by Nasib Palagawad. Bola ng Rakros to Amin. 4-2 basket count. JB Batwas power move
And we have a foul on number 19, Amin. First personal foul. Ito na baliktad, maputi bangala. 0-1, Amin. Nasip. Sabi sa ilalim kay Sadam Mingko. 10 seconds to shoot. Tata. Inagawan ng candy ni Nasip. Westbrook. Back to Amin. 4-2. Blocked by Sadam. Rebound by Tata again to Sami Usman. Baib. Layup but no good. Rebound by Amin. Westbrook. No good. Bola ng Ganasi. Sadam to Sami. No good. Rebound by Amin to Nasif. Score 2. Rakros. Ganasi 0. Nasif step back but masyadong malakas. Westbrook to Dante. 10 seconds to shoot. Amin for 3. No good. Rebound by Sadaminko. To Baib. Drive. To Sami. Blocked by Amin, but a last touch violation. It's a good block. By 4-3, masyadong malakas. Putback by JB. Wala pa rin. Bola pa rin ng Ganasi. 10 seconds to shoot. Baib to Sami for 2 and basket count. 2-all score. Yung gusto po magpatahin ng uniforme, nandito po ang ating branch ng Utopia Brand. Nandyan lang po sa Al Salama sa may Aliamama Street yata. Maganda po ang kanilang kalidad ng sublimation uniform. Hindi na kayo pupunta ng Riyadh. Mayroon dito sa Jeddah. Printopia. Nasip. 4-2, no good. Again for Nasip. Nabitawan ng Kendi. Pinasa, nabitawan again. Imprint. Imprint. Hindi print off ya. Okay, bola ng Rakros team. Westbrook dancing with the Tata. And a foul on number 30, Tata. Pero tayo mo tanang dua. Telo. Ha? Pero kung tayo mo. Dalawa. Meron ka bang calling card o run? Imprint. Who's foul rep? Number 8 foul. Bishok in. Sub. Si NBA Jeddah. NBA Jeddah. Yung mura cross mo. Sub. Ado, shout out. Ang Mr. Pogi ng Jeddah. Pagmasyot. Mamata na. Alauya. Imprint Jeddah. Sub. Al-Salama Street. Hindi na nang makasulid gano'n lang. Nasip, sige pa bang doon ka nasip? Hasta. Okay, yung gusto magpatahin ng uniforme, mag-inquire lang kayo sa management. Mayroon tayong Imprenta Jeddah, nandyan sa Al Salama, Yamama Amen. Street. Amen.
para sa mabilisan pagtahi ng uniforme at quality jersey, sublimation at kahit ano pa dyan, jacket or t-shirt, volleyball, kompleto po yan. Imprenta Jeddah, maraming salamat. Yasser for two, no basket, rebound by Dante Salik. Pass to Westbrook, to Bisok, basket count on Bisok. Rockross 7 and Ganassi 2. Masyadong malakas ang pasa, last touch violation. Substitution, Osman in, Rafi Dilnaan in. Andyan na ang kanilang mga all-time bold star. Hindi all-star yan, bold star. Alauya to Nasib to Dante Salik. What we have a foul on number 8, Baib. JB number 2 personal foul on JB. 2 for 2 for Dante. And basket count. Counted. 2 for 2 for Dante Salik. Baib to JB, kinaliwa, hindi pumasok. Again, put back by JB, wala pa din. Rebound by Kobe West. Broke. Pass to Alauya for drive and foul on Choco Osman. Warning for penalty, Team Ganassi. Sabay ah. Salman. And Salman in. Nasib out. Alauya, bonus shot. Basket count on Alauya. 2 for 2 for Alauya Hassan. By for 3 and basket count. Westbrook to Salman, to Dante, back to Westbrook sa ilalim Alauya. Steal by JB Bantuas. Choco sumasayaw. Yasser sa ilalim and basket count. Score 7-11 in favor of Rockross team. Kobe West to Bisuk. To Salman sa ilalim kay Westbrook. 10 seconds to shoot. Alauya, wala pa din. Rebound by Baib. Choco defended by Salman. And we have a foul on. It's a foul. Offensive foul on number 11, Choco Osman. 2 personal foul on Choco. It's still by Baib. Pass break on Yasser sa ilalim again. Wala. Di pumasok. Again for 2. No good again. Rebound pa rin ng Ganassi. Ang nagdidilaw na uniforme. And Baib and foul on Bisok. Time out. Team Ganassi. This timeout is brought to you by Tawano Hats and Ombra. And of course, Imprenta Jeddah.
Yung gustong mag-umrah, tumawag lang kay Manager Muhammad Pulu Tuwano for Hajj and Umrah services. And of course, Imprenta Jeddah, yung mga wala pang jersey dyan na pang mabilisan, dito na kayo sa Imprenta Jeddah at tatagpuan sa Al Salama District, Yamama Street. In basket called on by Eve. Salman dribbling the ball. Pass sa ilalim, intercepted by Sami and last touch on Ganasi. Symbol tayo. Bola ng Rockros. Tatlo lang yun eh. Akun Basta to tatlo lang, dalawa. Salman. Dalawa ka. Salman to Bahardo for 3. In and out, rebound by Naim. Basket count for Naim Tabua. Yasir again, drives the ball, pass to Salman. Di nakaintindihan. Nakuha ni Choco to Baib. Baib, pass to Choco. Walang mapasahan. At nandito ang ating master ceremony ng Liga ng Jeddah. Hi, son! No other time. Muy, muy. Okay, ito si Muy Muy ating announcer. Welcome. Ba't malit ka? Ha? Ba't malit ka? Ba't timut? Okay. Tira ulit! Ayun! Rabili. Out of bounds. Lango na yung mga puja kalasan. Third personal foul para kay Choco. Okay, ano? Quarter na ba? First quarter. Penalty, penalty. No. Ano na? Ano talaga suswa? Go. What's the key? Yeah. Key. Go. Where's my key? Okay, jersey number 11 para kay Salman. Basket countdown, jersey number 11. Okay, 2 minutes and 24 seconds. Ay, may akadigil pa si Salman. Tignan to. Another basket on jersey number 11. Para kay Salman, 15-10. Ang score natin between Rockros versus Ganasi. Ino ko si Eddie Sung. Again, lost ball tayo para kay Rafi. Again, back on Salman. Salman is still on jersey number 7. On Rafi, dire-diretso na naman dito si Rafi. Back on Robin Padillas. On jersey number 7. Ay, jersey number 7 for 2. Makaturog tano. 15. Again, back on jersey number 11. Welcome back para kay Mr. Ikot-Ikot, one of the veteran. On jersey number 79, back on Tabua, jersey number 7. Again, tumikada na binigay sa ilalim si Fajardo, Mr. Colgate Man. 2 points on jersey number... Again, another steal na naman mga kaibigan ng ating Rockros. Again, back on Tabua, jersey number 7. 1 minute 13 seconds. Back on, ikot-ikot. Shawaya! Binuta pa mga kaibigan. Sino foul? Pupuro na ko na kalimangan. Jersey number 1.
Yasser, si Yasser. Si Aya, kung pwede pa. Yasser, foul. 21. 17-10 ang score natin in favor of Rockros. Okay, basket count para kay Mr. Igot Igot, jersey number 79. O, Panama rin. Adiugawan si Yasser. Last throw time mga kaibigan para kay Mga pula lagwi. Mr. Igot Igot. Ano to? Time's up. Line ball. Line ball. Diling the ball, diling the ball. Line ball kon. Tipping ako na kay. Stepping on the line. Again, back on jersey number 7 para sa ating Ganasig. Again, seconds to play. Back on jersey number 7. Back on Rafi for 3. Again, still Malakas. Mr. Colgate for the rebound. Black on. Jersey number 75 for 2 points. 52 seconds. Again, still by Rockros. Jersey number 11. Salman. So this one back on jersey number 21. Nasser, Yasser. Still Robin Padulas for the rebound. For 2. Still no. So this one ta'ala. 20-10 mga kaibigan, na score natin. 10-point lead ang kalamangan ng ating mga Rockros. On back on jersey number 11. Guarded by Robin Padulas. 24 seconds. Pakamunti kami Newman Pipi. Pipi Newman. 20-10 mga kaibigan. Again, jersey number 7. Seconds to play, 15 seconds. On Yasser, 10 seconds for the first quarter. 8 seconds. 5 seconds. Again, still no basket. Yan pasad oras. Pero kapag pa rin sa record, hindi pa. Uy, ba? Nagpapakay taros-taros. Paga kon sila. Tuwa akong Jay sa Lamisan. Shout out kay Kadia Kumad. Pasok na sila, may pasok na sila. Tatlo, victory. Okay, this game is brought to you by Imprenta Jeddah. Yung gusto magpatahi ng uniforme, nandyan lang sa Salama, Yamama Street. Magipag-ugnayan sa Imprenta Jeddah, search nyo lang, or pwede kayo mag-message sa MBA para i-refer namin ng Imprenta Jeddah. Patahian po yan ng uniforme. And of course, yung gusto magplano ng Umrah and Hajj, maaaring kontakin si Manager Muhammad Polog Tuano para sa Tuano Hajj and Umrah Agency. Pasok! Okay, let's go back to the ball game for the second quarter. Kompleto, with hotel. Rockros wrestling in Ganasig. Padid na to ko budget ang may din naka. Tamang ubas. Pay sambusa. Sangot na ako. Nabre putsalan. Susog sa sambusa. Ito na, tamo ko si. One of the, I'm waiting for this man. Where is this man? Again, back on jersey number 7, back on Tabua. Ay. Manamig pa ang kamay ni Amiger. Hindi pa naliinit. Bad! Balik na naman tayo para sa team. Relax ka lang! Back on Delitiga. Ansap! Delitiga. Solid. Again, jersey number 11, one of the best crossover men. Ankle breaker, back on Tabua, jersey number 7. Binigay sa ilalim si Amindato.
Jersey number 40, nakakaribon pa pala si 4-0 mga kaibigan. Bago jersey number 4, Dalidig. Again, 4-0. Oh, grabe si 4-0. Sa titulo po! Ayun, susawaw. Again, Bako Tabua. Malamig pa, malamig pa. Takot sa malaking mama. Kimatuloy lima. Mapasa kayo. Ya sir, di mangilay siya pa diyan. Sumyul sa sol, hindi bigay niya ibayaw. Bayaw! Sano ka pula na niya chuchu ka. 20-10 ang score natin. Lamang pa rin ang ating Rockros. Back on jersey number 11. The ankle breaker. Pandapatan. Back on Tabua. Tabua guarded by jersey number 14. Tabua nakita na naman. Back on Amiker. Talaga. Wala. No basket para kay Amiker. Balik na naman tayo sa Ganasi. Jersey number 00. Back on Dalidig. Jersey number 4. 4-0. 4-3. Still no basket, rebound by Amindato. Back on Pandapatan. Pandapatan, dire-diretso na naman. Pagod kita na count-handed. Ginan. Oh, kita-kita ka doon sa saan. Namata na eh. Ginan, Pipinyo. Babalik na naman tayo sa Ganasi. Jersey number 0. Subhanallah. Tawag mo kaya ba't na doon nilagalawa nga. Ikaw, biyak ka. Sino rin? Oh, okay, 20 mo. Fruitsalad versus lugaw. Hanap ka tayo siya bagir. Okay, still no basket. Amay dengan malap na ura pa. Ateno exhibition, kita tanong. Korek ka na, manager. Korek ka na. Okay, basket kami ni Ho. Pada namin daerah. Fokus. Okay lang ba kayo, Ref? Okay Wala lang? pa, Kita sa player ka. Pasensya na kay ganitong buhay. Again, back on jersey number 11. Pandapatan nakita dito sa ilalim si Amindato. Jersey number 3, back on. 10 seconds, shot clock para sa ating Rockros. Tabua. Here, Ref. 14, orange. Okay, jersey number 40. Very foul 40. First person. Warning for graduate para kay 40. Nabakul siya na ako na. Hindi ba foul yun? 40. Ito naman, one of the best point guard in history, mga kaibigan. Si Amiker, mga kaibigan. Hindi nyo alam si Amiker, isang legendary point guard ng Jetta yan. Isa yan sa pinaka-rated plus A. Dipita. Bakod, bungaw, 4-3. Para kay Dalidig. 3 points. 2014. Lamang pa rin ang ating Rock Rose. Score ka naman, doon ba ka score? Malamig pa yung kanin. Pandapatan. Back on Tabua, jersey number 7, guarded by jersey number 14. 10 seconds, shot clock, Tabua. Nakita dito si Mr. Highlights for 3. Still no good para kay Pandapatan. Jersey number 14. Foul. Yan ang foul niya. Second personal foul. Kami kasi tanong mo tayo. Amindato sa ilalim. Against Baby. Okay, nabawer naman ang ating team Ganasi. Back on Dalidig. JP yung una, jersey number 14 na naman umatake dito for 2. Still basket. Ya salam. 16-20. Humahabol ang ating Ganasi. Back on Mr. Highlights. Jersey number 11. Si Kyrie Irving to eh. Back on Amindato. Still no basket. Okay. Jersey number 15, tiyaplak yan si Dalidig. Balik na naman tayo sa Team Ganasi. On jersey number 0. Reserve time out kami oh. Ito ka po rin sa time out. Kayo na to. Ngayon natin nga sila, di ba? Okay, 10 seconds shot. Nakuha na kay Dalidig. Tumikada ng
Dos dito si Porciro. Nothing but the net. 2 points on jersey number 0. Mga kaibigan. 2018 mga kaibigan. Umahabol ang ating Team Gannazi. Okay, time out! Sunsualay matawakiran. Bukaros. Ay, Bukaros. Rockros. Siya ka-abuso Rakwa, siya ka-abuso dito. Wala problema, nalisira yung disarte dito kasi. Okay, yung gusto magpatahin ng uniforme nandyan ang Imprenta Jeddah. Nandito lang sa Salama District, Yamama Street. Yung mga walang jersey, kontakin lang ang Imprenta Jeddah or magipag-ugnayan sa amin para ma-repair sa inyo. And of course, Tuano Hads and Umbra for Hads and Umbra plans. Magtuwano na po kayo at maganda ang kanilang serbisyo. Subok na po. Okay, back to the ball game. Hindi pa. Again, back to the ball game. For the second reserve quarter, sa under 5 minutes, 38 seconds remaining. O di, sulda ka din. Dipini ba ka naman mga gesta na mapupun sa red? Ano mo na mga pop, kung ano? Mapupun sa Yambo. Aba na po, to. Yambu pa. Again, back on Yasser. On 4-0. Umatake dito from the baseline. Again, back on Yasser na naman. Again, dumidiskarte dito si Yasser. Ay, si Yasser ba yan? Hindi. Sami. Sami. Again, back on jersey number 24. Westbrook ng Rock Rosa. Back on jersey number 24 and jersey number 15. 4-2. Still no basket. Nakuha mga kaibigan ng ating ayun bola. Bola ng Gannazi. No. Kikikinalay niya. Siya makaptutunan. Again, back on jersey number 0. Sami back on Dalidig. Dalidig with the fake shot. Nabawi ng ating Rockros. Back on jersey number 11. Westbrook drop to. Yes, sir. 2 points. May kasamang foul with jersey number. Sino yung foul? Sabi ko, Jersey number 41. Ito na si Dante. Substitution. Pumasok na si Dingdong Dante. Di mamulyas. Again, still no basket mga kaibigan. At syempre ang bola babalik sa Team Gannazi. 18-22. Kunti na lang inahabol ang ating Team Gannazi. 4 minutes and 30 seconds remaining. Again, back on jersey number 0. May tanga ng bola dito para sa ating Gannazi na naman. Nakita na naman dito si Dalidig guarded by Salman. Open for jersey number 14 for 3. Still no basket. Tapuwa for the rebound. Jersey number 7. Back on Westbrook. Balik na naman tayo sa tanga ng ating Rockros Dante. Inisasin yan Rosida na mga kaibigan. Again, back on Dalidig na naman. Grabe, what a highlight. Ini-pops yan Rosida. Back on jersey number 4 by Dalidig. Dalidig, back on 4-0. 10 seconds shot clock. Back on jersey number 14. Substitution. Antay pakasabot mo. Antay. 22-18 mga kaibigan na score natin for the second quarter. Okay, na ito naman mga kaibigan. The young Black Mamba, jersey number 11, Salman. Still no basket, rebound by Dalidig. Back on jersey number 0 na naman. Sami. Yeah, kailay sa malaikat. I know. Mapasak. Kape! Kaptanong ka doon eh. Nasira mga Back on sinapunta. jersey number 11, Black on Salman. Westbrook, jersey number 24. From the middle, Dingdong Dante. Dingdong Dante. Back on Tabua. Grabe kumapi paras. Again si Dante pa rin.
Sino? Jersey number 4, foul. Pushing foul. Yang kapya Penny kan langon dito mga rebound. Langot na Nabsi. Again, back on jersey number 11, Salman. Back on Alawiya. On jersey number 7. Again, Westbrook. Yun na. Oh, pubunugan niya bulanan. Again, back on si Timing Sud. Jersey number 7, dire-diretso dito. Back on jersey number 21, 4-2. Yes, sir, 4-2. That's good. 2 points. 2 points. 22-20. 2-point lead ang kalamangan ng ating Rockros. Sino? Jersey number 7. Penalty. Deran mapur, cuba dia. 2 minutes and 32 seconds remaining for the second quarter. Naim for the ball shot basket on jersey number 24. 24-20 ang score natin. Still lamang pa rin ang ating Rockros back on Dalidig. Bungkaros tumikado ng 3 dito. Bang! Naka-tres! Kay Dalidig, Dalidig din naman si Dalidig. Again. Sino foul? Ano yun? Travel kon! Again, traveling violation para kay Uraka. Kay Westbrook. Siyempre, ang bola babalik na naman sa Team Ganasi. 1-point lead ang kalamangan ng ating Rockros. Back on Diamond Hill, back on Dalidig na naman. Dalidig against Dante. Dalidig back on jersey number 7. Matake na naman dito siya. Traveling violation. Umuuna ng travel dito mga kaibigan. 24-23. Seconds to play. 2 minutes. Again, back on Taor na Salman. makikiling giraso mo siya. Nakita dito si Alawiya. Nakawala sa ilalim. Again, jersey number 4, Dalidig. Again, back on jersey number 7. For the drive. Nakita dito, jersey number 41. Back on Dalidig. Again, for 3. Still no basket. Jersey number 7 naman. Still bola pa rin ng Ganasi. Still no basket. Bola ng ating Rockros. 24-23. 1 minute, 36 seconds. Substitution. Jersey number 11. Si Choco. Again, 24-23. Back on jersey number 11 para kay Young Black Mamba. Jersey number 11. Nakit. What a pass para sa ilalim para kay Tamuan. Sayang. Again, Yasser. Chuchungan daki dyan. Again, still labawi pa rin ang ating Ganasi. Jersey number 21. Ang pakabilis ng ating mga Ganasi. Back on Robin Panulas. Back on jersey number 7. 7 for 2. Tapua for the rebound. Nakuha pa rin. Chocolate mga kaibigan for 2. 24-25. Change favor tayo. Lumamang ang ating team Ganasi. 25-24. Seconds to play. 50 seconds remaining. Black with the Young Black Mamba. Salman against Choco. Ding dong da. Time out. Rockrosa. Again, 24-25. Still lamang ang ating Ganasi. Again, let's go back to the ball game. Under 43 seconds remaining for the second quarter. Susubragi ay agisaw. Again, bola ng ating team Ganasi, mga kaibigan na. 1, 2, 3, 4. Again, para sa ating mga viewers, 1, 2, 3. 24-25. Still lamang pa rin ang ating Ganasi. Again, back on jersey number 7. 1, 2, 3. Gumagawa na naman dito ng diskarte. Back on jersey number 21 na napawi ng ating Rockros. Westbrook.
Back on Alawias! No basket para sa ating the big man na ating Rock Ross. Again ang bola, babalik na naman para sa Team Ganasi. 23 seconds remaining. Kulang ata sobra. Again, 22 seconds remaining on the second quarter. Again, nakita dito, jersey number 21 from the middle. Again, Yatsen from the baseline. Wala pa rin, Sami, sorry. Again, ito na naman mga kaibigan, nabawi na naman ang ating Ganasi. 7 seconds. Meron tayong foul. 5 seconds, jersey number 7. Pushing foul according to Mr. Wally. Baka dama PBA pa ako. Daman PBA gigiro. Again, basket on jersey number 21, Alawia. Tabla score natin mga kaibigan for the second quarter. Ready jumper. All others still no basket. 4 seconds remaining. And that's the end of the second quarter mga kaibigan. At muli kami magbabalik mga kaibigan pagkatapos namin uminom ng kape. Ano yung kape siya? Ganda kape siya? Pasok sini, sir. Pasok sini, sir. Okay, this game is brought to you by Imprenta Jeddah. Kaya wala man jersey dyan, mag-imprenta na po tayo. And of course, Hudson Umbra Agency. Paki-inform yung mga pamilya gusto mag-Hudson Umbra. Kontakin lang po ang Tuano Hudson Umbra. Shout out sa mga visitor natin. Galing. Shout out sa ating mga manonood na nandito, yung mga galing Umbra dyan. Mabrot sa inyo. Madina at saka Yanbu. Riyadh. .25 tabla pa rin ang score natin mga kaibigan. Fruit salad. Fruit salad. Again, back on jersey number 7 para sa Ganasi, jersey number 27. Again, still no basket. Again, bawi na naman ang ating team Ganasi, Yasser. Again, back on Bongaros for 3. Bang! 3 points on the leading. 28-25. Lamang ang ating Ganasi. Back on the young black Mamba, jersey number 11 para kay Salman. Jersey number 11. Back on Westbrook. 10 seconds shot clock. Again, pushing foul on jersey number 11 para kay Choco. According to the Senate. Warning for graduate on jersey number 11. Niya Chuchu. Paka-graduate na si Choco. 25-28. Lamang ang ating Rockros, sorry. Again, back on jersey number 11. Westbrook, jersey number 25. Guarded by jersey number 7. Westbrook, pagagit nakaunuran. 25-28. Still lamang ang ating tunang pagpupiyasan. Lamang sila ba? Sab. Sinem. Okay, substitution. Ladies and gentlemen, meron tayong substitution. Mamaya kasi name. Sino? Yung thrower. Sorry. Mamaya. Yung thrower. Sino? Basket yun? Da. Wala. Okay. Last throw tayo para sa ating bonus shot. Para kay Naim. Again, substitution. Counted. Substitution, Naim, Mr. MVP.
Jersey number 26 para kay Bisok. Wala na. Again, back on dalilig na naman, jersey number 4. Tiligas siya, Bongkaros, Manakot. nakita dito, jersey number 7. Again, from the middle, jersey number 21. Still no basket. Again, nabawi na naman ang ating Rock Rose. Again, back on young Black Mamba. Salman, jersey number 11 against Choco on Tabua. Pinalik na naman kay Salman. Again, 10 seconds shot clock. Back on Mr. MVP. On Salman, Dante, 5 seconds shot clock. On the big man. Saan yan? Traveling violation. At syempre, bola babalik sa kupunan ng ating Ganasi. Substitution. Alawiya in. Dalawa out, dalawa in. Salman out. Again, 8 minutes, 30 seconds remaining. Back on jersey number 7 naman para sa Team Ganasi. Bongkaros for 3. Bang! Nothing but the net by Talidig. 2-3 points. 31-26 mga kaibigan. Lamang ang ating Ganasi. Back on Mr. MVP. On Tabua. Tabua na naman, dalawa na naman, nabawi na naman ang ating Team Ganasi. Dire-diretso na naman dito. Jersey number... What a block by Tabua. Again, still bola pa rin ang ating Team Ganasi. 8 minutes, 4 seconds remaining. Another substitution. Dante out. Naim back again. Again, back on JB. The big man para sa ating Ganasi. Ito na naman si Bongkaros for 3. Still no basket. Back on Yasser. On Choco. Jersey number 11. Choco. Napakalupit ang bantay mga kaibigan para kay Alawiya. Ang bola babalik para sa team Malaki. Rock Rose. Release na. Reserve. Jersey number 26. Naim, jersey number 24. Tabua. Tumikalan nandun sa gitna. Wala pa rin. JB for the rebound. Back on Dalidig. Jersey number 4. May tanga ng bola dito. Dalidig. Back on jersey number 7. 10 seconds shot clock para kay Bongkaros. Nice fake. Drop on JB sa ilalim. Again, still wala pa rin. Nabawi ng ating Team Ganasi. Still bola pa rin nila Bongkaros for 3. Still no basket mga kaibigan. Tabua. Ang bola papalik sa Rock Rose. Substitution. Again, back on Naim, jersey number 24. Naim, binigay kay Lawiya, Mr. MVP, jersey number 26. On jersey number 75. Kanina yung bola. 8 seconds shot clock mga kaibigan. Back on Mr. MVP, 7 seconds. Alawiya for 3. Sinubukan, wala pa rin. Back on jersey number 7. Para sa Team Ganasi. Still no basket. Rebound by Alawiya. Dire-diretso na naman dito na big man para sa Rock Rose. Alawiya. Again, back on Naim. Foul, Col. Pugunaan yung referee na. Again, Rafi foul according to the Senate. 31-26. Again, 13 foul para sa Team Ganasi. Back on Mr. MVP on Tabua. Tabua na naman. Pinilit na naman dito ni Tabua. Again, open. 7 seconds shot clock para kay MVP. Wala pa rin. Nabawi na naman ang ating Team Ganasi. Dire-diretso na naman dito. Sino yung foul? Jersey number 75. Bonus shot on Mr. Baib. Ay, ginasabo ba na pwede lungan na? Sa puro ka. Still no basket on Baib. Again, basket on jersey number 7. 46-32 mga kaibigan. Again, back on Naim, jersey number 24 on Westbrook. What a drive on Mr. Westbrook mga kaibigan.
Nakita na naman dito si Mr. Tabua, jersey number 7. Mr. MVP sa ilalim. 2 points on jersey number 26. 32-28. Again, back on by Eve, jersey number 7. Dire-diretso na naman dito. Back on. Still no basket on jersey number 0. Still 5 para naman ito nga ng bola. Back on from the middle for 2. Still basket. That's good. 2 points on Sabi. Again, back on Bisok, jersey number 26. Para sa ating Rock Rose. Back on Tabua. 75 for 2. 2 points. 4-point lead ang kalamangan ng ating Team Ganassi. 34-30. Ang score natin between Rock Rose and Ganassi. Again, Bayib, jersey number 7. Back on Dalidig, jersey number 4. 10 second shot clock. One of the ankle breaker. Back on Bayib na naman, jersey number 7. Dalidig for 3. Bang! Sayang for 3 para kay Dalidig. Ito na naman si Bayib. 10 second shot clock on Dalidig. Dalidig. La hawla wala quwwata illa billah. 34-30 mga kaibigan. Ang bola babalik para sa Ros Bukhari ba? Rock Ros. Para sa team Ros Bukhari. 34-30 mga kaibigan. Ang gagaling ng mga players natin. Puro pulpak. Bakon, Tabua. Tabua, inukagirap, kiswa-swa, Tabua. Bakon. Tabua na naman. Still, walang tawag ang ating referee. 34-30. Reserve. Oh, back on jersey number 14. Sabi na naman. Sabi. Madak na checkpoint ay nibit. Ya Allah. Okay, substitution. Yala. Sab. Palit na. Mata niya kung mapialaro. Kaya kadaklaro na sub. 34-30 mga kaibigan. Score natin. Hoy, bula. Bula ni Waki. Still bola ng ating Ganassi. Ito na naman si Dadama. Back on na ba? Muntik na makuha ni Westbrook. Back on Dalidig. Ayan, 8 seconds shot clock. Rafi. Naging marilis yung fruit salad. 34-30. Ito na mga kaibigan si Salman. Back on Mr. MVP. On Dante from the middle. Wala pa rin para kay Dante. Tabua. Bola pa rin ni Tabua mga kaibigan. 8 seconds shot clock on Dante. Dante for the layup. Still no basket. 4 seconds shot clock. Substitution. Meron lang ang suras tanong sa kasab. Bakon. Salmon. Shot clock violation. Dapat ada pag Okay, balik tayo. Shot clock violation. At syempre, ang bola babalik sa Team Ganassi. Again, back on Baib with a behind back drive. Baib na naman dire-diretso. Bino Tatani, Tabua mga kaibigan. Again, back on jersey number 30, Sarip. Drop on Baib, Sarip na naman. May laro silang dalawa mga kaibigan. 36-30. Lamang ang ating Ganassi. Para sa ating mga viewers, again, back on jersey number 25. What a drive on Westbrook. Grabe ba mga kaibigan si Westbrook? Again. Sino foul? Jersey number 0, Sami. 36-30. Back on Dante. Still no basket para kay Dante. Back on Dalidig. On Summer for the layup 2. 38-30 mga kaibigan. Back on Westbrook na naman against the leading. Back on Tabua. Still no basket on Tabua. Substitution. Bumalik na sub. Sub ganun lang on. Sige, pasok. Sasab ka ba niyan?
Walo. Ayan lang ang oras na mga kaibigan para sa sub. Apat na shot lang. Yeah, kinikilig sa sub. Again, back on jersey number 30. Back on Bongkaros. Dalidig. On Sami. Mainit ang laban. Mainit ang laban. Back on Sami. Sami. Pagod kita na kaundan. Again. Nabawi na naman ang ating Rockros. Back on Salman. Salman. Back on Mr. MVP. Ay, nisasay niya na si Mr. MVP. Mga kaibigan, again, 38-30. Back on Sami. Sala. Mala NBA ang galawan. Again, back on Westbrook. Nauginan. Agawang bula. Nauginan. Westbrook. Pagod kita ni Ron. 38-30. Napakaganda ng laban natin, parang baseball mga kaibigan. Hindi lang basketball. hindi lang pang basketball ang laro natin mga kaibigan. Pang baseball. Time out! Oh my God, time out sir. Sab ganun siya. Papasang ang yamulo na tanam. Yan lang ang suras pero sa kanya sabag kong time out. Ito tanong yan sa Nagkilero na highlight. Then, ba siya highlights ka na akong brown out. Pasang ang yan. Again, big shout out. We would like to acknowledge one of the legendary, one of the veteran varsity. Walang iba kundi si Insan Lanel Di Patuan. Insan. Sorry, nagkamali lang. Si Mr. Jose Gandarusa pala. Sorry. Sorry. Ano kasi sa tao lang. Dapat marilis sa busa. Sorry. Next time. Again, back on jersey number 30, Sarepa. Ito na naman, back on jersey number 21. Again, traveling violation without license, mga kaibigan. 38-30 ang score natin, 2 minutes 17 seconds. Again, balik na naman tayo para sa Team Rockros. Again, Mr. MVP. Back on Mr. Salman. Back on double one, jersey number 7. Nagawang buko. 10 seconds shot clock on jersey number 24. Back on Mr. Brown Eyes. Nabawi na naman ang ating Ganasi. Sarif on jersey number 30. Sarif! La hawla. Foul! Malaking foul! Malaking foul. Referee pa yung coach natin. Napakagaling. Jersey number 11. Okay, basket mga kaibigan para kay Yasser. Sabot mga koto. 39-30 mga kaibigan. Ang score natin. Ready jumper. Again, wala pa rin. Rebound by Amin Dato. One of the great rebounder. Back on Salman zigzagging. Back on Tabua. Binali ba talaga sa ere mga kaibigan? Ito na naman. Back on jersey number 30. Yes sir! 4-2. 41-30 mga kaibigan. Okay, back on MVP. Lamang ang ating Ganasi mga kaibigan for the third quarter. Again, 1 minute 18 seconds remaining. Back on Westbrook. Dapat na kayo mamurep. Advance rep po. Wala. 7 seconds shot clock mga kaibigan. Shot clock. Pati yung referee natin inahatok na. Pasensya na kayo. Hindi niya naman ginagawa. Back on jersey number 21, Yasser. Grabe ang galaw ni Yasser. Pang 7-footer mga kaibigan. Back on Amindato. Enter naman si Westbrook. Basket on jersey number 24. 41-32. Ang score natin. Continue tayo. 38 seconds. Hindi ka naman tama na sa 5th quarter. Back on Yasser against MVP.
ikaw anak ito player ka, mambu. Yeah, yun mo yung style nila sa ganyan. Sa mga player na, di kira na usususab. Back on jersey number 30 na naman, back on Dalidig. On jersey number 30. Again, 5 seconds shot clock. 2. Again, 13 seconds. 10 seconds. Napigili ka, Braga. Again, 5 seconds. Go, go! 4, 3, 2. And that's the end of the third quarter, mga kaibigan. At muli kami magbabalik, mga kaibigan, pagkatapos namin makanaw. Wala ko sa dalang. Okay, this game is brought to you by Freda Jeddah for your jersey needs. Is coordinated with NBA Page para sa jersey uniform in Freda Jeddah. And of course, Tuano Hajj and Umrah. Yung gustong Umrah at Hajj, maaaring kontakin ang Tuano Hajj and Umrah for your best Umrah services. And of course, we'd like to thank Mr. and Mrs. Palagawad for our sponsorship of the event. Shout out for Ribolatsky watching, nandyan siya. And of course, manager Mr. Bandar Safli, Sporting Academy, welcome. And shout out to our visitor from Qatar, Mr. Hussein Gandarosa, one of the best player, veteran from Lanao del Sur. Okay na Lawiya, bumagsak dito si Leopold. Kita malaman, ma. Back on foul on Mr. GD. Juare. Third personal foul on jersey number 8. Basket for the bonus shot on Mr. Alawiya, 41-33. Last quarter na. Last quarter. Again, another Tama na basket sa on lima. Mr. Alawiya, 41-34. Again, back on Baib, jersey number 7 para sa ating team Ganasi. Jersey number 7. Back on jersey number 14. 10 seconds shot clock on jersey number 0. Back on Dalidig. Again, 5 seconds shot clock. Again, jersey number 24. Ilan ang call ni Naim? Second personal foul on Mr. Naim Westbrook. Again, Baib. Back on JV, the big man. Para sa ating team Ganasi, still no basket. Nabawi na naman ang ating Rockros. Back on jersey number 24. Naim on the layup. 2 points on jersey number 24. 41-36. Okay, back on jersey number 0, Sammy. Sammy with the spin. Nabawi na naman mga kaibigan. Again, nabawi ni Baib. Baib, jersey number 7. Okay, nakita dito ni Taboa. All alone, back on, coast to post, back on! 2 points on Mr. Westbrook, mga kaibigan. Back on Baib, jersey number 7. Okay, still no basket. Nabawi na naman ang ating Rockros. Back on Alawiya. Alawiya to Mr. Naim Westbrook, jersey number 24. Meron tayong foul on jersey number. Sino mo na? Sino mo na yung foul? Again, jersey number 4. Timeout! Ganasi! Ipaka-break si Westbrook.
to the ball game. Under 8 minutes 22 seconds for the last quarter against Ganasi versus Rockros. 38-41 para sa ating mga viewers. Again with a bonus shot on jersey number 24 para kay Westbrook. Basket for the bonus shot. Ready jumper. Isa na lang. Again basket. Another basket for the bonus shot mga kaibigan. 41-40. Again back on jersey number 7. Para sa team Ganasi. Again biglang umatake dito. Drop on Mr. Talented with a foul. Jersey number 4. Sino yung foul? Who's foul? Jersey number 19 with a foul. Again, ilan ang foul niya? Again, first personal foul on jersey number 19 para sa team Rockros. Again, still no basket for the bonus shot. Ito na naman, nabawi na naman ang ating Rockros. Back on jersey number 19. 19 back on Palagawad. Sayang by Mr. Palagawad. Hindi umabot sa rim ang bola mga kaibigan. 43-40. Again back on jersey number 7. Baiba. On Baiba. Again back on Sami. Guarded by jersey number 19. 10 seconds shot clock on Mr. Sami. Mga buhay-bularan, diretso na ko. Again ang bola babalik para sa ating team Rockros. 7 minutes 42 seconds. On Westbrook. Westbrook, nakawala dito si Westbrook mga kaibigan. Again, meron na naman tayong traveling violation on jersey number 24. Yugawan sa kochiyo. Sabi nga dati. Yugawan sa kochiyo. 7 minutes 33 seconds. 43-40 mga kaibigan para sa ating score. Again, back on Baib, 14 seconds shot clock on jersey number 7. 10 seconds shot clock on jersey number 7 again. Ito na naman Choco. Choco open for 3. Bang! 3 points on jersey number 11. 46-40 mga kaibigan. 6-point lead ang kalabangan ng ating Ganasi. Umahabol ang ating Rockros para sa ating last quarter. Again, what a crossover move by Naim. Still no basket. Ang bola babalik sa team Ganasi. 6 minutes 54 seconds remaining. 46-40. Okay. Sub! Again, substitution. Choco, dugir ako. Sub. Sino yung papalitan? Another sub. may sub pa? Doon pa din sumayaw. 46-40 mga kaibigan. Back on Baib. Baib, jersey number 7. Back on Dalidig, jersey number 4 na naman. Dalidig! 46-40, 6 minutes 38 seconds. 39 seconds. Bago na yun mo. Another Taboa, jersey number 7. Nakita dito si jersey number 19 sa ilalim against still no basket. Okay, ang bola babalik para sa team Ganasi. 6 minutes 28 seconds. Okay, back on Dalidig. Dalidig on Yasser. Okay, same ball pa rin tayo para sa team Ganasi. Siya tangan na. Again, still bola pa rin ang ating team Ganasi. Back on Sami, jersey number 0. 10 seconds shot clock on Mr. Sami. Muntik na mabawi mga kaibigan ni Westbrook. Sami. Jersey number 19. Blocking foul. Lapit ni Mr. Valley. Kaya nagdaragay sa wata di manimbog sa
46-40. 14 seconds shot clock. Kita po kami sa Buddha. Again, back on Sami. Dante, jersey number 5. Pushing foul. Warning for penalty. Yasser for the bonus shot. Warning for penalty ang team of Rockros. Ito. Bulangon. Again, basket para kay Yasser, 47-40. Bulangon. Sapa na yan. Meron tayong reserve substitution. Alawiya for the rebound. Back on Tabuwa, jersey number 7. 6 minutes, 3 seconds remaining. Nice drop to Westbrook. 8 seconds shot clock. Okay, Dalidig for the rebound. Dalidig. Drop on the 2 points. Di malalago siya. On jersey number 0 para kay Mr. Sami, 49-40. Back on Naim. Lifting tayo according to referee. Substitution. 5 minutes, 36 seconds remaining. Again, back on jersey number 14. 0. Nadami screen ni mo ra. Under ka kami amiyati mo kanu sa buba ka. Aliw kanu lang. Asi na ba aliw? 10 seconds shot clock. Sami. Yes, nakawala dito si Sami. Nandun si Yasser. Ang bola babalik sa Team Rockros. 5 minutes 14. Patapos na ang ating last quarter. May fifth pa ba? 49-40. Back on Salman. Back on Tabuwa. Drop on Alawiya. Still no basket. On Mr. Sami. Back on Baim. Jersey number 7. Baim. Foul. Si Naim. Ano yan, Ref? Sundot, inay. Okay lang, bola babalik sa Team Ganase. Still, bola pa rin ang ating Team Ganase, 49-40. 9-point lead ang kalamangan ng ating Ganase. Sami. Gulaw ka Sami. Gulaw ka. Again, back on Team Rockros. Back on Salman, jersey number 11. Humahanap ng mga pasahan dito. Nakita si Dante. Meron tayong bonus shot on jersey number 21, foul. Bonus shot on jersey number 5, Dante. Second personal foul. Basket on Dante. Last quarter po. 4 minutes remaining. Why? 49-41. Last quarter. 4 minutes remaining. Another basket on jersey number 5, 49-42. Okay, nakita naman dito si Yasser. What a long pass on Yasser. 2 points, 51-41. Instead na humahabol ang ating Rockros, biglang lumalayo mga kaibigan. Instead na naman ni Mr. Baibo. Jersey number 7, back on Yasser. Meron tayong foul on jersey number 11. Penalty. 20. Panit ka man sa 3. Bruchalan. Ora sama yo. Time out. Time out. Ato yung time out. Time out. Rockros. Para releasin niya sa Bruchalan. All right, this game is brought to you by Wado Hats and Ombra Agency, and of course, Imprenta Jeddah. For jersey needs, I would like to thank one of our sponsors,
Mr. Bandar Sahli Sporting Academy, and Mr. and Mrs. Palagawad. Maraming salamat and thank you, Mr. Bandar. Tomorrow's game, right after the championship, we have another exhibition game between the Sporting team and Maranao Selection All-Star. Again, back on jersey number 4 para sa ating Team Ganase. On Baib. Guarded by Westbrook. Last quarter na ito mga kaibigan. Back on Dalidig na naman. Back on Yasser. Yasser back on Dalidig. Dalidig. Still no basket for the 3. Tampoco for the rebound. Back on Alawia. Back on Naim. Naim. Now behind the back pass on. Ya salam. Basket para kay Alawia. Again, back on jersey number, foul on jersey number 21, penalty. Penalty. Again, bonus. Sami, no basket for the bonus shot. 3 minutes, 54 seconds. Again, basket for the bonus shot. 44-53, 3 minutes, 50 seconds. On Salman. Back on Alawia. Salman for 3. Still no basket mga kaibigan. Sino yung foul? Okay, si Saddam, jersey number 41. 41. Okay, meron tayong double foul, jersey number 41 and jersey number 5. Again, 13 seconds shot clock. Para sa team Bongkar Racros. Back on Alawia. Alawia back on Dante. Dante for 2. Wala pa rin. Salman for the putback. Alawia. Still no good on Alawia. Sino yung foul? Again, Sami. Jersey number 00 foul. Para sa team Gannasia. 3 minutes and 41 seconds remaining. Kabila. Okay, Tabua. Sino yung foul? Another foul on Mr. Samia. Ilan ang foul niya? Again, third personal foul on Mr. Samia. Again, back on Salman for 3. Salman. Ay na, nakatulog. 3 minutes, 37 seconds. Again, back on Dalidig. Dalidig, jersey number 4. Back on jersey number 41, Saddam. Still no. Dante. Again, still no basket. Nabawer naman ang ating team Ganase. Back on Dalidig. Dalidig. Yan, yung exhibition nga pa. 2 points on Dalidig. 55-44. Relax ya Habibi, relax. Back on Dalidig. 2 minutes, 55 seconds. Okay, time out! Rockros. Mabakaran yan eh. We'd like to thank one of our sponsors, Mr. Bandar Al Sahli
Sporting Academy. What's tomorrow games exhibition game between Sporting Team and Maranao Selection All-Star. Our main event. And shout out Ray Wolatsky, one of the best coach in Jeddah, watching. And thank you, Mr. and Mrs. Palagawad, for one of our sponsors, and Tawano Hudson Ombra. Shout out din sa gusto magpatahin ng uniforme. Mayroon tayong Imprenta Jeddah, matatagpuan sa Al Salama District, Yamama Street. Gusto magpatahin ng jersey, magipag-ugnayan po sa management para mai-refer kayo. 9 seconds, shot clock. Okay, nakalusot dito si Bayo, jersey number 7. Adibisa. 57-44. Back on Tabua for 3. Still basket for 3 points. Jersey number 7. 57-47. Di ka currency ko na. Penalty. Meron tayong penalty. Rebound ninyo. Di kan para rebound ninyo kakuan para putih surasan. Beda rebound siya, kaunti din na dua. Ako ang na pupukil niya kan surah. Kaunti. Counted basket para kay Dalitig for the bonus shot. 58-47. Another basket for the bonus shot. 59-47. Again, back on jersey number 7 and Tabua. Back on Salman. Alawiya. Back on Westbrook. Still 12 seconds shot clock on Tabua. Nakawala dito si Mr. MVP under the basket on jersey number 26. 2 minutes, 11 seconds. 59-49. Still nabawi na naman. Last 2 minutes. Back on Baib. Again, back on Dalidig, jersey number 4. On Dadam. Jersey number 41. Again, nabawi na naman mga kaibigan. Untikan na mabawi ng ating Rockros. Back on the jersey number 10 seconds shot clock. Jersey number 0 on Sami. What a pass on Dadam for 2. Sayang. Again, 1 minute 38 seconds. Back on. Ano ka na ba? Time out! Good na Okay, abangan po natin ang championship bukas. Sinong mananalo dito? And of course, our main event, Sporting Team versus Maranao All-Star Selection. This game is brought to you by Imprenta Jeddah. For your jersey needs, dito na tayo magpatahe. And thank you to Wano Hudson Ombra and Mr. and Mrs. Palagawad. Of course, Mr. Bander Al-Sahli para sa ating mga sponsors ng event na ito. Maraming salamat. Ipasok si 4-0. 1 minute remaining. Again, back to the ball 34 game. seconds. 1 minute and 34 seconds. Again, back on jersey number Sami. Jersey number 0. Sami back on Choco. On Dalidig. Ay, munti ka ng 10 seconds shot clock on jersey number 4. Back on Dalidig. 5 seconds shot clock. Asay, counted. Basket to. Not counted, God. Ano na niya dong? Paano na
Basketball. Da. Ano nga ba ko nila? Still no basket, 60-49. Jersey number 11. Ito na si ikot, Mr. Shawaya, 60-49. Again, seconds to play. 19. Sino yung foul? 19. One, jersey number 19. Free throw man, malinis. Ataya. Pia muli siya ng Paris. Kautopan pia. Okay, still no basket on the leading 57 seconds. Jersey number 0. Bayabas. 48 seconds. Nakaturog ang tanong. 60-49, 46 seconds. Yan lang ang suras. Mr. Saddam. Sami, meron tayong foul on jersey number 79 para kay Mr. Ikot. Ano highlight ni Sadik? So tres. Again, still no basket for the bonus shot on Mr. Sami. Walang pasok. Still no basket para sa Team Gandasi. Wala mo na maayos yan. Boss, Jersey number 11. Naman, grabe. Kaliwat kanan move by Mr. Panda Patan. Nasa listing mamaya. Again, ito na naman si Choco. Listing mamaya. Kung kailan nabus na yung oras, saka sila nag- Foul ba? Sino yung foul? Jersey number 11. Box. Siya dapat best player na kailangan siya tanan. Again, still no basket on Mr. Choco. Ito na mga kaibigan, one of the legendary point guard ng mga Maranao. Ami Kera. Sa camera mo. Ayos na ayos yan, no? Problema, di pumapasok Siya eh. nga mamimip yan ah. Tumogya ba tanong ni Shakir? Natanda ako mapya. 6 seconds! Mayos yan. Shawaya for 3. Wala. Na-relate ano, dyan nagtatapos ang ating first game. Gandasi versus Rockros. Congratulations para sa Team Gandasi. Up shot. All right, thank you. Congrats Team Ganasi for winning the first game. Waiting na sila for championship tomorrow. Please be ready, Team Tuwano and MVC. And abangan bukas ang ating main game between Sporting, one of the best team in Jeddah, versus Maranao Selection. And Maguindanao Selection, magandang laban yan. Open lineup tayo bukas para sa main game. Sporting versus Maranao Selection. We'd like to thank our one of our sponsors, Mr. Bandar Al-Sahli, Mr. and Mrs. Balagawad, Tuwano Hudson Umbra, and of course ating jersey giveaways coming from Imprenta Jeddah. 3 points yung outside Gusto mabatayin ng uniforme, nandyan lang po ang Imprenta Jeddah. Mabilis, maganda. Okay, thank you Team Rockros for participating. Fighting for third kayo bukas. Dakep, ya kamu udah kan udah. Tapi yang katabang ano na.
Pre, nagawan. Kataran, itabon ro ka. Kita mama dum mula. Kasarat ko kana kan. Kita mama. Dum mula. Ya, tama pa sila. Hey, Choco! Hey! Choco! Hey! Dai, nadiro po ka pa man, sa sitya mo naditulan. Ha? Natulad din niyo. Natulad din niyo. Talo kayo, wala kayong picture. Di ba? Eh, kasi gusto mo yung ikong magulo kag yun. Siyempre, kasi Eh, dito makagap sa buda na, o koryak tao nga. Ano yan, continued na yan? Yuki, kung na na. Nabigay din ko. Sarap po. Nakamay. Ano na kape? Ate, isang kape ate. Coffee, wait ka ta. Marami. Sakali